Good morning, class. Good morning, everybody. Welcome back to our English lesson. We meet again in our English subject. We will discuss about our book. Last meeting, we studied about Hello Alia, about introduction, and in the text you read or we read about pronoun. Yes, today we are going to discuss about pronouns. So there are several types of pronouns: subjective pronouns, subjective pronouns, possessive adjective, and possessive pronouns. Okay, read the following table here. Okay, so subjective, I, the first, the subject you, kamu, he, she, it, this one, it, that is the third person. I, the first person, you, the second person, orang kedua tunggal dan jama, I orang pertama jama, he, she, it, orang ketiga tunggal, the third person, we orang pertama jama, the first plural, and they, the third plural. Oke ya. Jadi kita lihat di sini, ini ada beberapa jenis pronoun yang kita bahas khusus pada saat ini. Itu subject pronouns, object pronouns, possessive adjective, and possessive pronouns. Okay. What is pronoun used for? Yeah. In self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently used to prevent unimportant repetition. Jadi gunanya pronouns untuk apa? Anak-anak ibu semua. Nah, gunanya pronouns tersebut adalah untuk menghindari pengulangan. And this is very important in daily conversation in English speaking. Dalam bahasa Inggris, percakapan bahasa Inggris sangat penting itu pronouns. Gunanya pronouns itu untuk menghindari pengulangan, ya. Jadi to prevent in self-introduction and also in other communication activities, pronouns are frequently ini sering, ya, frequently sering digunakan untuk menghindari pengulangan, ya. Jadi apa-apa aja itu pronoun, subject pronoun, ada subject pronoun, object pronoun, possessive adjective, possessive pronoun. Okay, read the following sentences. In the text, last meeting, we studied about Alia, yeah. So Alia wants to have many pen pals because Alia likes making friends. Alia's pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces Alia to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pal. Anna likes Alia a lot. The word Alia is repeated. Jadi katanya kata Alia itu diulang, sangat sering diulang, dan make sentences, dan membuat kalimat tidak menarik, not interesting, tidak menarik. Untuk membuat kalimat lebih baik, to make the sentences better, membuat kalimat tersebut lebih baik, enak didengar, we can replace, kita bisa menggantikan Alia dengan pronoun. Jadi yang bagus itu seperti ini. Alia wants to have many pen pals because she likes. Jadi she ini kata ganti Alia, ya.
She likes making friends. Her pen pals. Nah, jadi ini sebagai subjek, ini sebagai possessive adjective, ya. Her pen pals come from many parts of the world. Caroline introduces her. Nah, her pen pals ini beda dia fungsinya. Kalau di sini sebagai possessive kepunyaan, maka di sini sebagai objek. Nanti kita lihat di tabel ya. Caroline introduces her to Hannah. Now Hannah becomes Alia's pen pals. Hannah likes her very much or a lot. Nah, her di sini juga jadi objek, oke? There are several types. Ada beberapa tipe pronoun. Subjektif seperti yang Miss bilang tadi, objek, possessive adjective dan possessive pronoun. Yang subjek itu I, saya, you, kamu, he. Dia laki-laki, she, dia perempuan, we, kami, they, mereka, it, dia, binatang atau benda tunggal. Kalau nanti objeknya, biasanya objek itu sudah kata kerja. For example, you like me. Ya, jadi kamu, saya suka kamu, I like you. Nah, kalau I sebagai subjek, tapi kalau nanti objeknya you like me, nggak boleh lagi I sebagai objek, tapi harus berubah jadi me. Nah, kalau you subjek dan objek sama, kalau he juga berubah jadi him. For example, I know him. Aku kenal dia laki-laki. Nah, tapi kalau umpamanya subjeknya, dia akan datang. He will come here. He sebagai subjek, kalau sebagai objek berubah jadi him. Nah, lalu ada she jadi her. For example, she can dance with you. You can dance with her. Sebagai subjek dan objek sangat berubah. Kalau kita kan enggak, saya menari dengan kamu, kamu menari dengan saya dan kamu sama. Dia akan datang ke saya akan datang ke dia. Tetap fungsinya sama, tapi kalau dalam bahasa Inggris dia berubah ya. Lalu kepunyaan, kalau kita kan ayah saya sayang ibu sayanya tetap. Ya, saya bisa berbicara dengan merekanya akan berubah, tapi kalau dalam bahasa Inggris itu berubah, kalau kita bahasa Indonesia nggak berubah ya. Jadi nanti I subjeknya, me objek, my kepunyaan. For example, aku akan mencintai orang tuaku. I will love my parents. Bukan lagi I, bukan lagi me, tapi my parents. Lalu, for example, another example. Aku atau saya atau mereka akan datang ke rumah kamu. They will come to your house. Jadi bukan lagi you tapi your, ya. Lalu he jadi his, she jadi her, ya. We jadi our, they jadi their, it jadi its. Sekarang kita bahas yang possessive pronoun hampir sama dengan possessive adjective, kepunyaan. Cuma kalau my diikuti benda dia, jadi ada benda yang mengikutinya di sini. Jadi harus ada yang mengikutinya. Jadi dia harus. Tapi kalau dia possessive pronoun, dia didahului oleh benda. Jadi nanti diikuti kata benda, sama-sama menyatakan kepunyaan. Ini menyatakan kepunyaan, lalu ini juga menyatakan kepunyaan. Cuma nanti dia didahului benda. I'm sorry ya for the scratches. Jadi ini mami coret-coret. Nah, sekarang kita masuk ke contoh ya, subjective pronouns. Subjective pronouns are used at the beginning of the sentence as subject. Jadi kalau subject biasanya di awal kalimat. Contoh, for example, read the following sentences, pay attention, perhatikan kata yang bergaris bawah. Contoh I, karena setiap di awal kalimat itu subjek. Jadi subjek di awal kalimat kamu harus pakai Dewi Ayu, he, she, it. I have 3 dogs.
I love you. I like them. I know him. You like to have many pen pals. He studies in elementary school. Studies ni belajar. She will get married. We love Indonesia. They need attention. Mereka perlu perhatian. It barks. Ini kata ganti dog ya. The dog barks when it is happy. Jadi anjing itu menggonggong ketika senang. Ya, or when he is angry, ketika marah juga menggonggong. Nah, ini a simple example. Ini contoh yang sederhana. Lalu kita ke number 2. We come to number 2, objective pronouns. Objective pronouns are the objects of a sentence. Jadi fungsinya, what is the function as object of a sentence? Jadi sebagai objek kalimat. Kita perhatikan ini. Jadi yang tadi I, we, they, you, he, she, it. I, saya, you, kamu, they, mereka, we, kami atau kita. He, dia laki-laki, she, dia perempuan, it. There are 7, ada 7. Itu kalau objek fungsinya berubah, dia jadi I jadi me, you tetap you, he jadi him, she jadi her, it tetap it, we jadi us, they jadi them. There are 7, ada 7 ya. We read the example, kita baca contohnya. Read the following sentences, dibaca kalimat berikut. Pay attention, perhatikan kata yang bergaris bawah. Ini fungsinya sebagai objek. Coba yang kata di garis bawah itu berubah, dia bukan lagi I, you, they, we, he, she, it, tapi berubah jadi me, him, her, us, them, mereka, us, kami, her, dia perempuan, him, dia laki-laki, me, saya. For example, I know Caroline. She introduces me to you via email. My brother is an elementary school student. Sometimes I accompany menemani. I accompany him. Saya sering menemani dia ke sekolah. My sister is a good student. Her campus gave her scholarship. Kakak saya mahasiswa terbaik, adalah mahasiswa yang baik, yang pandai, yang pintar. Kampusnya kasih dia beasiswa. Scholarship ini beasiswa. We love animals. Last week our neighbor ini tetangga, gave us a funny kitten. Tetangga kami kasih kami anak kucing yang lucu. Nah, kaminya berubah kan? Yang ini I jadi me, he, dia laki-laki jadi him, she jadi her, we jadi us. Jadi berubah, lihat fungsinya. Jadi pronoun itu gunanya apa? Is it important? Yes, of course. It's very important. Sangat penting. Kenapa? Because in English conversation, if you always repeat, we always say the same word 2 times or 3 times or even many times, it is considered uninteresting, tidak menarik. Jadi kita pun membacanya tidak menarik. Tapi kalau kita gunakan pronouns, our English is considered good. Jadi bahasa Inggris kita tuh baik. Kalau gunanya apa? Pronoun is used to avoid repetition. Jadi untuk menghindari pengulangan, we use pronoun. We continue ya. They run the family business seriously. Run di sini mengelola usaha keluarga dengan serius. Customers, pelanggan, like them very much. The fur of the cat is soft. Bulu, ini bulu. Bulu kucing itu sangat lembut, soft, lembut. Kami suka membelai kucing tersebut. Nah, this is the example, or these are examples. Nah, ini contoh-contoh, jadi ini tabelnya. Ya, jadi yang perlu diingat tuh, nah, kita apa gunanya pronoun? Untuk mencegah pengulangan yang nggak penting. Kita pakailah pronoun. Apa aja pronoun? I, you, he, she, they sebagai subjek, me, you, him, her, us, them, it sebagai objek, my, your, his, her, our, their, it sebagai possessive, mine, yours, his, hers, ours, theirs, it sebagai pronoun, possessive pronoun.
Nah ini these are the examples, ini contohnya. Udah Miss ulang objektifnya. Ya, kita masuk ke possessive adjective. Miss, possessive adjectives are words that indicates possession or ownership. Possessive adjective itu adalah kata. Ya, ini kata yang menyatakan, indicates itu menyatakan kepemilikan atau ownership, kepunyaan. Digunakan untuk apa? Untuk menyatakan kepunyaan. Jadi kalau bilang ibu saya, bukan lagi I mother, bukan lagi mother me atau me mother, tapi my mother. Atau sekolah kamu, bukan lagi you school atau school you, tapi your school. Harus diikuti benda. Ya, rambutnya perempuan, her hair, bukan lagi she hair atau her she. No ya, that's wrong. Jadi kamu ini diikuti benda. Jadi ini harus diikuti benda. Okay, my, for example, my mother, your father, her uncle, his auntie, our school, their house, its tail. Ya, ekornya. Now read the example. Read the following sentences. Baca kalimat, pay attention to the underlined words. Perhatikan yang bergaris bawah as example of possessive adjective. Sebagai contoh possessive adjective. The possessive adjective modify the nouns to show possession. Jadi possessive adjective itu menerangkan, this is modify ya, indicate sama itu ya. Menerangkan kata benda untuk menunjukkan kepunyaan, ownership. Nah, kata yang dicetak miring, italics cetak miring adalah kata benda. Jadi ini kata benda yang dia tanda ini, yang tanda cetak miring itu kata bendanya. Jadi kalau possessive adjective harus diikuti benda. Nanti kita lanjut belajar possessive pronoun, didahului benda, berdiri sendiri dia. Kepunyaannya, ownership-nya itu berdiri sendiri. Oke ya. For example, ini contoh ya anak-anak, ibu. I have a pen pal. My pen pal. Jadi kalau saya sebagai subjek, I have a pen pal. Saya punya sahabat pena. My pen pal. Sahabatku, bukan I pen pal, tapi my pen pal is very kind. Sahabatku sangat baik. Sahabat saya, sahabat milik saya, sahabat kepunyaan saya. You have 3 dogs. Kamu punya 3 anjing. Your dogs. Nah, anjing kamu, anjing punya kamu, anjing milik kamu itu perlu, need a lot of attention, perlu banyak perhatian. See, he studies, sebagai subjek, he studies in elementary school. Dia belajar di sekolah SD. His school is not far from here. Sekolahnya, sekolah dia laki-laki, sekolah kepunyaan dia laki-laki. Jadi harus ikuti benda. She loves reading books. Dia suka membaca, she sebagai subjek, her books, buku-bukunya perempuan, buku-buku milik dia perempuan ada di lemari, cupboards ini lemari ya, cupboards lemari. Okay. We run the business together. Kita, kami atau kita, we ini kami atau kita, menjalankan usaha bersama ya, partner ya. Our business, bisnis kita atau bisnis kami itu bagus. They frequently ini sering. Frequently sering. They frequently come here. They sebagai subjek, we sebagai subjek. Kalau kepunyaan jadi we jadi our, they jadi their. They frequently come here. This park is their favorite place. Jadi taman ini adalah tempat favorit mereka. Ya. The kitchen is funny. Kucing itu imut-imut, lucu. It's tail, ekornya. Jadi tail ini ekor, bergerak cepat ya. Oke. So we come to the last explanation. Kita masuk ke penjelasan terakhir, possessive pronoun. Miss, possessive pronoun apa? Kepunyaan juga, cuma dia berdiri sendiri, jadi stand alone. Nah, possessive pronoun also show possession or ownership. Jadi possessive pronoun itu selalu juga menunjukkan kepunyaan, tetapi nggak diikuti benda, dia berdiri sendiri atau didahului benda. Kita lihat contoh ya. Read the following sentences.
For example, this is my shirt, or this shirt, kan didahului benda ya. This shirt is mine. Yes. Or what else? That laptop is yours. That is your laptop. That laptop is yours. Jadi didahului benda, dan yours-nya, milik kamu itu berdiri sendiri. Mine. Or for example, you have a pen. Whose pen is this? Oh, it's mine. Oh, it's yours. Whose car is that? Oh, that is hers. That car is hers. Mobil itu milik dia, perempuan. Jadi kepemilikannya itu, di ownership, kepemilikannya itu berdiri sendiri. Atau untuk yang memperjelas biasanya diterangkan di awal. Contoh, for example, lihat bukunya Ena. This is my book. This book is mine. Jadi kalau this is my book diikuti benda, kalau dia mine berdiri sendiri, bukunya di mendahului dia. These are your dogs diikuti benda. These dogs are yours. Anjing-anjing ini milik kamu. Jadi ininya yang berdiri sendiri, mine-nya berdiri sendiri. Okay, his school is far from here. His is far. His-nya ini maksudnya sekolahnya. Karena udah di depan ada sekolah. Her book is interesting. Hers is interesting. Their family business is good. Theirs is good. Our plan has many alternatives. Ours has many alternatives. Okay. If you still don't understand, later you see my YouTube. You read, you learn by watching the video. Yes. Okay. Now we continue to exercises. Read the emails. Kamu baca lagi emailsnya. Nah, underline di garis bawah semua yang kamu bisa temukan. Fill in the blanks with the right words. Isi titik-titik dengan kata yang benar. Ini for example, ini contoh ya. Contoh subjektif. Oh, it's easy, gampang. Mana? Namanya di awal udah pasti apa jawabannya, nak? Yuk, sama-sama. Dalam hati yuk. Bisa? Can you do it? Yeah, I'm sure you can do it because it's easy. When you were in SMP, kalau SMP juga dulu belajarnya kan pronoun dulu ya. Kita belajar introduction, after that pronoun, and then tenses, how you speak ya. Bisa di grammar a bit, basic tenses, basic grammar. Jadi kita belajar. Later we also study about tenses. But the first subject about grammar, this one we study pronouns, yeah. Okay. Subject. So what is the answer? What is the answer? You underline. Okay, I come. The answer is I come. Good. Number 2. Okay. He spends the weekend playing guitar. Dia menghabiskan, spends ini menghabiskan akhir pekan dengan bermain gitar. Okay, number 3. They or them. Yang sebagai subjek, nah boleh lihat lagi nanti. Kalau mau lihat, dilihat lagi yang subjek yang mana. Mana dia subjeknya. Oh, sebagai subjek berarti di awal ya. Berarti yang Dewi Ayu he see it. Dewi Ayu he see it. Pokoknya Dewi Ayu he see it jawabannya. Oke, bisa ya. Yang ini kita balik ke latihannya. Oke, mana jawabannya? What is the answer? Oke. They told me that they send email to each other every day. Mereka bilang ke kami, ke saya, mereka saling kirim email. Number 4. What is the answer? Oke, we ya. Yang penting jawabannya yang pasti. Jawabannya Dewi Ayu he see it. Ingat aja, Dewi Ayu he see it, Dewi Ayu he see it. Kalau ini udah jelas it. Oke, jadi semua nanti dijawab. Yang ini udah pasti me, her, him, me, her, him, them, us, you, it.
ya, jadi dicari yang ini. Oke. Baru kalau possessive adjective, yang mana jawabannya? Udah pasti my, your, his, her, their, its, ya. Oke, nanti dipilih yang mana, tergantung subjeknya. Kalau possessive pronoun udah jelas mine, milik saya, yours, milik kamu, theirs, milik mereka, ours, milik kami, hers, milik dia perempuan, his, milik dia laki-laki. Kamu kerjakan nanti mixed pronoun. Nah, ini yang agak harus hati-hati. Kalau yang ini kamu harus perhatikan sebagai subjek kah, sebagai objek kah, sebagai kepunyaan kah, possessive adjective, atau sebagai possessive pronoun yang berdiri sendiri. Ini dikerjakan. So your task to do, tugas kamu kerjakan yang ini. Oke. Nah, ini nanti Miss kasih di GCR, di Google Classroom ya. Oke, bisa ya. Miss kasih di Google Classroom, nanti Miss dalam bentuk PDF kalian kerjakan. Bisa ya. Latihannya kalian kerjakan. Oke. Ya. Oke. This is the end of our subject. We meet again, or we continue to the next lesson, to the next subject, next week or next meeting. I hope you understand, and if you still don't understand, you can contact me via WA or via phone call. And if you still don't understand, you can comment in forum GCR. Yes, okay. I hope you always do your best, study seriously, study diligently. God bless you. Bye-bye.